Tuloy ah. Katag 5 na lang kayo pag ano. Ay, 9.55. Yung gitna yung nilagay mo? Ha? Gitna, preto. 9. Ay, super ka lang kanina, kinuha na. Di pa. Halika. Sabi ko, ano sabi mo? Papa Jesus? Papa Jesus, thank you po. Happy birthday. Hindi, ano lang, yung si Jesus maging baby, makikita mo. Papa Jesus, Gusto ko happy makita, birthday. gusto ko makita na ikaw maging baby. Andiyan na? Opo, Baby siya, no? opo. Thank you po. Papa Jesus. Papa Jesus. Gusto kita makita ng baby ikaw. Gusto ko Merry ito. Christmas and Happy New Year. Okay na? Thank you po. Thank you po. Ang, kuan ka, pwede pang, hindi naman nakagamot, tang. Ay, dami yun. Nagisahin na lang ito ka. Panos. Panos na yun. Ikaw, pasok ka. Sabihan. No. Doon ka na sa labas. No, ha?